دال درود سلام کروڑا جس دی شان ہے علی ساوا روزہ نظری آیا جیوے باغ دا مالی باغ امت دا ساوا یار بخالی واصف یار مرن تو پہلے مرنا گل نرانی بڑا کام اصل یہ منہ تو قبل ہو گیا جب منہ تو قبل ہو گیا تو پھر بھائی لاش موت بھی ہوئے گا لیکن بغیر عشق تو منہ تو قبل جنہوں کسی نال محبت ہوئے نا بنا دینے مر گیا ہو دیتے یہ تو بڑا مرد ہے یہ تو بڑا مرد ہے ایس اصول کو جب سمجھو گے تو منہ تو قبل کی سمجھ آ جائے گی تو واسطہ صاحب فرماتے نے پیچھا ذکر بھی ہو چکا ہے مرنا کی دیتے سارے روزے علی زکات میں دے رہے جنہوں نے امت دا بال ساوا کیتا ہے ساوا نہیں رہے سکے باغ راہ ہو گئے کیونکہ نبی پہلے بھی آتے رہے باغ کو پانی لاتے رہے باغ نورا کرتے رہے لیکن باغ باغ کا سکتا رہا جس وقت تاجدار انبیاء نے اس باغ کی گوڈی کی اس باغ کو صاف کیتا ہے جڑیاں ایک حکم ہے نا گواہی دا کہ ہمال لکھ کتاب والحکمہ اے نبی اس باغ کی نا پہلا گوڈی کرو اینو کڈو جڑا گند پھس گیا نا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی گوڈی کی پانی دیتا پھر امت دا باغ ساوا ہو گیا ہرا ہو گیا واسطہ صاحب فرمانے نے جیڑا اس مالی کے مر گیا نا وہ مریا نہیں وہ سدا دی حیاتی پا گیا جن نے امت دا باغ ساوا کیتا ہے وہ تیرے دل دی کھیتی بھی ساوی کرے گا جن نے امت دا بجھیا چراغ پالیا ہے وہ تیرے دل دے چراغ کو بھی روشن کرے گا لیکن اپنا آپ لے کے پیش دے ہو میرے بابے صدا فرماتے ہیں راہ روز منگے انعام والیاں دا وہ انعام والیاں دا پلہ پھڑتے صحیح جیڑا روکدا ہے اللہ والیاں تو نال نفس پلیت دے لڑتے صحیح میرا روز راہ ہی منگنا ہی کہ کسی دن اللہ والیاں دے نال لگنا کیا اور بڑی دنیا ہے ایسی جیڑی روز قیام کی حالت دے وچ کھلو کے یہ گل تے ضرور آتی ہے صراط الذین انعمت راہ انہاں لوگاں دی جڑے تیرے انعام یافتہ نے راہ تے منگدے نے تے لیکن منہ بدا پیا بھی آ کے میرے بابا اس بات فرماتے ہیں راہ دے ہر کوئی آ کے میں نہیں آتا راہ دے پر بن مرشد کامل راہ نہیں ملتا مر ویسے بچنا بغیر کسی کامل دے نال لگن تو راہ لگتا کامل دے نال لگنا پہنتا ہے پھر دل دا دیوا بلدا ہے پھر دل دا چراغ روشن ہوتا ہے ورنہ گلاں ہی نے گلاں جنیاں مرضی پہ کرو موزبانی پہ بھی آکو ہاں یہ عالم سیدھی راہ تلا راہ انہاں لوگوں کی جڑے تیرے انعام یافتہ نے تے جے انعام یافتہ دے نال نہ لگے تے موزبانی پہ آ کے تے او تیرا کہنا جڑا ہے وہ تینوں کوئی فائدہ نہیں دیتا جناب فرماتے نے زال ذکر فکر اذکار بتھیرے کیتے اچے
ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਬਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਕਰ, ਮੈਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਜੀਵੇਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਜੇ तेरे हुण ये दो चीज़ां आपस में बैठा टक्कर के, जे तू आशिक है तो तेरी मैं मर गई है, तो जे तू मैं आ रहा तो फिर आशिक, ये दो चीज़ां थे एक दूसरे की टक्कर के। तो जनाब फरमाते ने जाल जिक्र फिक्र अज़कार बथेरे कीते उचे नीवे, उसदा नाम है अपना ज़ाकर, मैं मरे तां जीवें। राफ राक दा वासल बिला, शाला मैं रमती में। वासफ यार ने कफनी पाई, तू की बैठा सी में। राम मादन की माता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आता से मुझे तो कुछ हो रहे। माता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे नाल मुहब्बत दा ओ रोल मॉडल सामने बखाया है। जनाब ने फरमाया कि कभी मेरे एक हाथ उत्ते चंद ते दूजे ते सूरज भी लिया रखो, फिर भी मैं उधरों मुंह मोड़ सकता नहीं। आशिक वो ही होते हैं जिन्होंने वड्डी तो वड्डी भी आफर आवे तो आके नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये 1000 गुना बद भी आवे तो मैं उधर मुंह मोड़ सकता नहीं। राम फरमाते हैं सीन सारे झगड़े मुक गए, जिस दम कलमा पढ़ाया तारे आए नींदर लेके, सूरज यार जगाया। मजहब बोते अते दीन कला, ए सोने फरमाया। वासफ यार ने जलवा दे के, छेड़ा सब मुकाया। राम माने ने भाई मजमा वाले जड़े ना उन्हें अपनी अपनी दुकाना बड़िया लाइया ने, लेकिन मजेदार की गल पता की है, वो जी तेरी माता की पेशन गोई है, तेरी माता का जो फरमान है कि 72 फिरके अगे है सन, हुण 73 हो जाएंगे, दादाजी एक ही है, जाति याफ्ता एक ही है। और मजे की गल पता की है, निजात याफ्ता जो होना है ना वो फिरका नहीं होना। इन्हां सारे फिरकियां दे विचों आ जिहड़े फिरके है ना, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई भाभी है, कोई देवबंदी है, कोई पता नहीं की है, मैनूं तो सारा नाम ही नहीं होंदे क्योंकि मैं इलम वाला नहीं है। इन्हां सारियां दे विचों निकलणगे मुहिब